नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण को देव विश्वजित यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। चलतु डिस्कसन करवा 2025 मसीह हवाक आपणकर एस ओटीईटी पर आपणकर आसो प्लेन जो ओटीईटी जोटा कि फ्रेश पिला माने जोटा दे पारे फ्रेश ओटीईटी जोटा आसो तापर आपणकर देखा जाउची प्रायतः जेटीएस आसीपारे बा वर्तमान जो माने आपणकर एसएसडी रो सेवक सेविका एग्जाम देवाई जाऊँगी क्लासटी बहुत गुरुत्वपूर्ण। आपण जेते भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम दिंतु ना कहीं आपणकर सीटी पढ़ु था आपणकर बीएड पढ़ु था आपण क्लासटी महत्वपूर्ण रहिबो। तो ये जो रही डिटेल सिलेबस फॉर ओटीईटी तो आपण मैंने समस्ते जानी एस ओटीईटी एवं ओटीईटी जो केवल ओटीईटी ताहा आपणकर जो सिलेबस टी पूरा सेम होता है, किसी भी पार्थक्य नहीं एवं पास मार्क मध्य सेम रही था। गोटे पार्थक्य अच्छी जे एस ओटीईटी आपणकर इन सर्विस टीचर माने देइथांती एवं ओटीईटी उभय इन सर्विस एवं फ्रेश जो टीचर माने बा फ्रेश जो पिला माने अछंती से माने मध्य देई पारंती। तो ये एस ओटीईटी पर आपणकर ओटीईटी एग्जाम आसवाई जाऊँगी। तो जो मैंने भी आपणकर ओटीईटी एग्जाम देवाई चाहूँगी तो प्रथम तो मुझे कहबी आपणकर ये रोचे आपणकर सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सिलेबस वाइज आपणकर क्लास गुड़िक ऑलरेडी आमर स्टार्ट हो सारी। जो मैंने प्रथम रू देखुथे से माने जानिथिबे तो ऑलरेडी आमर यूनिट 1 फुल कवरेज सरी तापर आपणकर यूनिट 2 मध्य फुल कवरेज सरी यूनिट 3 मध्य आपणकर फुल कवरेज सरी एबे आपणकर होची यूनिट 4 आज आमे पढ़िबा कोन ना यूनिट 4। तो ये जो यूनिट 4 जो रही आपणकर अप्रोचेस टू टीचिंग एंड लर्निंग टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच तापर जो रही आपणकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड बा आपणकर एक्टिव बेस्ड अप्रोच रही टीएलएम कथा कह जाय मोनोग्रेड मल्टीग्रेड कथा कह जाय। तो यही सब समय संबंध रे आमे माने आज पढ़ा देखिवा कौन कौन कथा सब कह जाय। तो बंधुगण जदि आपण माने देव विश्वजित यूट्यूब चैनल आप नुआ थे तो ऑलरेडी आपणकर ओटीईटी रिलेटेड ठीक अच्छे ओटीईटी रिलेटेड स्वतंत्र प्लेलिस्ट रही जो प्लेलिस्ट को जाई आपण माने प्रत्येक वीडियो देखिपारे जो थे आपणकर एमसीक्यू आपणई कराही विभिन्न प्रकार बहुत किसी आपणई कंटेंट रही तो आपण मैंने जाई सेठारु मध्य देखि पारिबे। आ जो गुड़िक आपणई बहुत 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 इंपोर्टाट रहिबो मु आपणई क्लास को नहीं आसी छोट छोट वीडियो रे बहुत भल भल जो जिनस गुड़ा जानिबा दरकार नित्यांति आपणकर जानिबा आवश्यक जोटा जानिकी आपण एग्जाम हॉल को जिवे तो सही सब जिनस गुड़ी को आपणक सहित आलोचना करदेवी। तो चलतु आ डेरी न करी क्लास टी को आरंभ करिबा। देखंतु अप्रोचेस टू लर्निंग आउ टीचिंग अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग तो शिक्षण शिक्षादान रे विभिन्न पंथा ठीक अच्छे शिक्षण शिक्षादान रे विभिन्न पंथा। तो आज आम कौन देखू विशेषकर ये यूनिट रे एटा हूँ आपणकर सीटी फास्ट ईयर FC 4 बुक ठीक अच्छे FC 4 बही। तो ये आम आज आलोचना करवा शिक्षण शिक्षादान रे विभिन्न पंथा कौन कौन सब पंथा रही से मध्यरु मुख्यतः आम देखा कौन ना आपणकर शिक्षक कैंद्रिक पंथा शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथा शिक्षण कैंद्रिक पंथा दक्षता भित्तिक पंथा कौन ये गुड़ाक सब आम आज आलोचना करवा। आ ज्ञान संगठन पंथा कहले कौन बुझ ये गुड़िक आम आज आलोचना करवा। ज्ञान संगठन पंथा कथा किए कही आम ज्ञान संगठन पंथा क्या कहूचु से सब उपर आम आज आलोचना करवा। तो चलतु क्लास टी को आलोचना करवा। प्रथम आम देखा कौन शिक्षण शिक्षादान रे विभिन्न पंथा कहले कौन बुझ ना देखंतु शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया रे व्यवहृत होउतबा विभिन्न पद्धतिर समाहार को आमे पंथा बोली कहूछु। अर्थात आमे कहि परिबा जो शिक्षक को कैंद्रिक पद्धति हो बा शिक्षण कैंद्रिक पद्धति हो बा शिक्षार्थी कैंद्रिक पद्धति हो
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛୁ ବା ଗୋଟେ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଯୋଗ କରିଦେଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୌଶଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ପନ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଧରାଯାଉ ଆମେ ପଢ଼ାଉଛୁ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ୱେରେ ପଢ଼ାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟାକୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ପଦ୍ଧତି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମିଶାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ପନ୍ଥା। ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦ୍ଧତିମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେ ପନ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପନ୍ଥା କ'ଣ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେରେ ପଢ଼ାଉଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ଧତି। ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ନା ପନ୍ଥା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ସୁରଖୁରୁରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନ୍ଥା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ନେବା ଆମେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଟି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ସେସବୁକୁ ଆଲୋଚନା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବିକାଶ ସାର୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ପଢ଼େଇବା ବେଳେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ବୁଝାନ୍ତି, ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘୋଷିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ସମୟେ ସମୟେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସିଲାବସ୍ ଶେଷ ହେବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ବିକାଶ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପଢ଼େଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପିରିୟଡ଼ ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ବିକାଶ ସାର୍ଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶ ସାର୍ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ରଖୁଥିଲେ, ତ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ? ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ନା ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ବହି ଧରିଲେ, ପଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାଇ ରଖିଲେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସିଲାବସ୍ ସାରିବା ପାଇଁ ପଢ଼େଇଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆଇଲେ ସିଧା ପଢ଼େଇଲେ, ତ ଏଇଥିରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଭାଗ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେଇପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀରେ ବିକାଶ ସାର୍ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପସନ୍ଦ ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କାରଣ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ନହେଲେ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ବା ଶିକ୍ଷାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କେଉଁଟା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷକକୁ ନେଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛୁ।
ठीक अच्छे देखो मुझे आपको बहुत निर्दिष्ट भाव में बहुत भल भाव में आपको पुणी थर बुझे दूसरी शिक्षक कैंद्रिक पंथा कहले कौन बा शिक्षक कैंद्रिक शिक्षा कहले आम कौन बुझुछु ना जो शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षकों को केन्द्रीभूत करी समस्त कार्य करा जाई थाए ताहाकू शिक्षक कैंद्रिक पंथा कहा जाए। मन रखिए जो शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षकों को केन्द्रीभूत करी समस्त कार्य करा जाए ताहाकू शिक्षक कैंद्रिक पंथा कहा जाए। ये शिक्षक कैंद्रिक पंथारे साधारणतः देखा जाए कौन कौन सब देखा जाए ना देखूँ मुझे आपको गोटे गोटे आपको कहीदे ये शिक्षक कैंद्रिक पंथाटा आपंकर बहु पुरातन मेथड अर्थात आम कहीपर जुग जुगर यहाँ आपंकर चली आसी पीढ़ी पर पीढ़ी यही शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया रे पढ़ी आसुंच शिक्षक कैंद्रिक पंथा बहु पुरातन मेथड मन रखिए बहुत पुराना मेथडटी स्टूडेंट अपेक्षा टीचर को अधिक गुरुत्व दि जाए। ये जो शिक्षक कैंद्रिक पंथारे देखा जाए साधारणतः शिक्षक सबुठारु बेसी एक्टिव रही था स्टूडेंट अपेक्षा शिक्षक सबुठारु एक्टिव रही था। स्टूडेंट माने कौन एमती बस था खाली जस्ट समयटी को तली नेबाई ठीक अच्छे। तो ये कौन देखा जाए ना ये शिक्षक कैंद्रिक पंथाटी आपंकर बहुत पुराना मेथड स्टूडेंट अपेक्षा टीचर को अधिक गुरुत्व दि जाए। शिक्षार्थीर आग्रह आवश्यकता चिंता कल्पना विचार उपर गुरुत्व दि जाई न थाए पिलाटी कौन चिंता करुच्ची पिलाटीर कौन आवश्यकता रही पिलाटीर कौ उपर तार आग्रह रही सेगुड़ी को सब ए आपणकर गुरुत्व दि जाई न थाए। एवं ये देखा जाए जे शिक्षक माने छात्रों को स्वाधीनता दे न था धरा जाऊ पिलाटी मनरे किसी गोटे क्वेश्चन आसी सी उठिकी सार को पचार से स्वाधीनता शिक्षक दे न था कौन ना शिक्षक कैंद्रिक पंथारे छात्रों को शिक्षक स्वाधीनता दे न था सबू निष्पत्ति शिक्षक नियंती ठीक अच्छे सबू निष्पत्ति ये जो कि हिसाब से पाठ पढ़ा जीव कौन कौन सब करेंगे सबू निष्पत्ति से शिक्षक ही नहीं था एवं सबू निष्पत्ति शिक्षक नहीं था प्लानिंग भी टीचर करते मन रखिए से कौ उपाय पढ़ेबे कौ पद्धति पढ़ेबे कौ कौ टॉपिक उपर पढ़ेबे कौन कौटा पर कौन करेंगे से प्लानिंगटा आपणकर किए करता ना से टीचर ही करता शिक्षक सक्रिय था शिक्षार्थी किंतु निष्क्रिय रही था। आपन को क्वेश्चन पचार कौ पद्धति बा कौ पंथारे शिक्षक सक्रिय था शिक्षार्थी निष्क्रिय था आपन को दे दी क्वेश्चन ऑप्शन थी शिक्षक कैंद्रिक शिक्षार्थी कैंद्रिक शिक्षण कैंद्रिक एमध्य कौन सी नुहे तो आप आंसर कौन करेंगे ना शिक्षक कैंद्रिक पंथा सिलेबस निर्दिष्ट समय शेष होता है। ये जो शिक्षक कैंद्रिक पद्धति रे ठीक अच्छे जेहेतु टीचर आइले केवल गाई नहीं गले पिला बुझिला केते न बुझिला कते से ऊपर से गुरुत्व देलेनी आइले केवल गाई नहीं गले तो ये देखा जाए जे आपणकर जो सिलेबस टी रही से ठीक समय रे आपणकर शेष हो जाए बुझीगला एवं मुझे आशा करें शिक्षक कैंद्रिक पंथा को बहुत भल भाव में बुझीपारे तापर आम देखा शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथा कौन ना शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथा तो शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथा आम क्या कहवा ना जो शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया रे शिक्षार्थी को केन्द्रीभूत करी समस्त कार्य करा जाए ताहाकू शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथा बोली कहुए अर्थात कहवाक गले जितेबले भी आपण पाठ पढ़ाई स्कूल को जाऊँच क्लासरूम को पहुँचुंट सेतेबेले आपण कौन कर सबु बेले आपण शिक्षार्थी को ही गुरुत्व दौरान आपण जो कामटी भी करने जाऊँच से आपणकर शिक्षार्थी माने एनगेज रोचंती आपन को किसी गोटे टीएलएम बा आपण जहाँ भी करने जाऊँच से उभय मिलमिशिकी कार्य कर अर्थात आम कहीपर जो शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया रे उभय टीचर एवं शिक्षार्थी मिलमिशि कार्य करथांती आ जोठी शिक्षार्थी माने अधिक सक्रिय होइथांती सेटा को आमे शिक्षार्थी केंद्रिक पंथा बोली कहि परिबा बा
ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କଲେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଫେସିଲିଟି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପରେ ଦେଖିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ନାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ, ଆବଶ୍ୟକତା, ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା, ବିଚାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେ ପିଲାଟି କ'ଣ ଭାବୁଛି, ତା'ର ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ରହିଛି, ତା'ର ରୁଚି କ'ଣ ରହିଛି, ତା'ର ବିଚାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୁହେଁ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଭୟ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ, ଗୋଟେ ଟିଚର ବି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ମିଳିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବ ବା କ୍ଲାସ୍ଟି ଶିକ୍ଷକ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଉଭୟ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଠି? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ସହିତ ମିଳିମିଶି ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଟିଚର ହେବା ବା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ସବୁ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ସେଇ ଲେବୁଲର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ପାଇ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟଟା ଆସିଯାଉ, ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖେଇବା, ଯଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଧର୍ମ। ତ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା କିପରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଓ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବା ଶାରୀରିକର ବିକାଶ ନାହିଁ, ତା ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବ ବା କେମିତି ଭାବରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ।
तो ये बौद्धिक सामर्थ्य को मन रखिए 1885 गार्डनर 7 प्रकार सामर्थ्य कथा कहते से टिके पर आम आलोचना करवा। बर्तमान देखा ये जो शिक्षक शिक्षार्थी को बुझापी हेले 6टी दिग को जानवा दरकार। ठीक अच्छे 6टा दिग जो अच्छी प्रथम हूँ स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, 2 हूँ आपंकर बौद्धिक सामर्थ्य, 3 हूँ व्यक्तित्व, 4 हूँ शिक्षण शैली, 5 हूँ अभिप्रेरणा, 6 हूँ आपंकर घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मन रखिए शिक्षक शिक्षार्थी को बुझेबाकू हेले बा बुझीबाकू हेले शिक्षक शिक्षार्थी को बुझीबाकू हेले 6टी दिग उपरे गुरुत्व देवार अच्छी। गोटे हूँ स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, बौद्धिक सामर्थ्य, व्यक्तित्व, शिक्षण शैली, अभिप्रेरणा, घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तापर देखिए आम ये जो बौद्धिक विकास रही, ठीक अच्छे कौन ना बौद्धिक जो सामर्थ्य रही केते भाग में विभक्त कराई कौन कौन सेगुड़ा सब टी आम आलोचना करवा। देखो बौद्धिक सामर्थ्य ता माने कौन? तो ये बौद्धिक सामर्थ्य को 1885 गार्डनर 7 प्रकार सामर्थ्य कथा कहते। ठीक अच्छे ये जो बौद्धिक सामर्थ्य कथा 1885 7 प्रकार बुद्धि संपर्क में वर्णना करिसेंती। कौन कौन सेगुड़िक ना सेगुड़िक हूँ आपंकर भाषागत सामर्थ्य, कौन ना भाषागत सामर्थ्य, गाणितिक चुक्ति, स्थान संबंधी और चित्र संबंधी सामर्थ्य, शारीरिक और मांसपेशी संबंधी सामर्थ्य, संगीत संबंधी सामर्थ्य, निज संपर्क में सचेतन, अन्य संपर्क में सचेतन। तो युड़ाक हूँ आपणकर जो बौद्धिक सामर्थ्य रही गार्डनर जो 7 प्रकार सामर्थ्य कथा कही से भितर कौन कौन कही ना भाषागत सामर्थ्य, गाणितिक चुक्ति, स्थान संबंधी और चित्र संबंधी कथा कही, शारीरिक और मांसपेशी संबंधी कही, संगीत संबंधी कथा कही, निज संपर्क में जानिबा आउ अन्य संपर्क में सचेतन कथा कही। तापर आम देखा कौन अभिप्रेरणा। आपण मैंने समस्ते जानी अभिप्रेरणा कहले कौन बुझुचु। तापर देखा आम शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथार शिक्षकों भूमिका कौन रहिबो ना शिक्षार्थी मानकर शिक्षण शैली होची भिन्न भिन्न। शिक्षार्थी मानकर थिबा उत्सुकता विद्यालय सेमानकर शिक्षण को प्रभावित करिथाय, अर्थात सेमानकर थिबा उत्सुकता सहिष्णुता परिपूरण करिबा पई सेमानकु सुযোগ दिया जिबा उचित। शिक्षार्थी माने निज निजर शिक्षण संक्रांत सुचिंत निष्पत्ति नहीं पारती। ठीक अच्छे युवा आपण मैंने टिके देखी देवे। तापर आम आलोचना करवा कौन ना शिक्षण केन्द्रिक पंथा, कौन ना शिक्षण केन्द्रिक पंथा। तो ये जो शिक्षण केन्द्रिक पंथा कथा आम आलोचना करूँ, तो शिक्षण केन्द्रिक पंथा माने प्रकृत में कौन ना शिक्षण केन्द्रिक पंथारे शिक्षार्थीर शिक्षण को अधिक गुरुत्व दि जाए। मन रखिए जिते बड़े शिक्षक केन्द्रिक पंथा आम देखुलु से शिक्षक को गुरुत्व दि जाऊला बा प्राधान्य दि जाऊला। जिते शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथा देखुलु से शिक्षार्थी को अधिक प्रायोरिटी दि जाऊला। एवं शिक्षण केन्द्रिक पंथा कहले से सेम जिनस से शिक्षार्थी को प्रायोरिटी दवा किंतु लर्निंग को दवा। ठीक अच्छे जमती कि पिलाटीर शिक्षण को अधिक गुरुत्व देवा। देखंतु ये जो शिक्षण केन्द्रिक पंथा रही शिक्षण केन्द्रिक पंथारे शिक्षार्थीर शिक्षण को अधिक गुरुत्व दि जाए जहाँकि लर्निंग बाय डुईंग। ठीक अच्छे लर्निंग बाय डुईंग तार अर्थ कौन ना पिलाटी निजे निजे करी शिखिब। ठीक अच्छे पिलाटी निजे निजे करिकी ही शिखिब तार अर्थ होची लर्निंग बाय डुईंग। उभय शिक्षार्थी और शिक्षक नूतन ज्ञान आहरण करिवार सुयोग पाती। ये जो शिक्षण केन्द्रिक पंथारे उभय शिक्षक एवं शिक्षार्थी आपणकर मिलिमिशि नूतन ज्ञान आहरण करिवार सुयोग पाई थांती। शिक्षार्थी केन्द्रबिंदु होता है। ये जो शिक्षण केन्द्रिक पंथारे मध्य शिक्षार्थी केन्द्रबिंदु होता है।
ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଦେଖାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭିତରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରେ। ତ ପିଲାଟି ଦେଖାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଯୋଡ଼ି ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଆହରଣ କରିବାର ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ରହିଛି ପୁରା ସେମ୍। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା କହିଲେ ଯାହା, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା କହିଲେ ସେଇଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା এইটা ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାର ଏଇଠି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର MLL ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି। MLLର ଠିକ୍ ଅଛି, MLLର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମନେ ରଖିବେ। 1986 ମସିହାରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର MLL ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କେବଳ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ବା ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର OTET ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କିପ୍ ଆମେ କରିପାରିବା, ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିପାରିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବି ଆପଣଙ୍କର OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟେଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷରେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ। ଏ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଇଜି। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। କେତେଟି ନା 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ସ୍କିପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କରିବା, ପରେ କେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି,
तेणु आम केवल जो गुड़ा मेन पॉइंट आपंक केवल से उपरे ही आम फोकस करवा। ज्ञान संगठन पंथा बहुत 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 इंपोर्टेंट। ज्ञान संगठन पंथा, ज्ञान संगठन पंथा मौलिक संगठनवाद, सामाजिक संगठनवाद। देखो ये ज्ञान संगठन पंथा माने कौन? ज्ञान संगठन पंथा, ज्ञान संगठन पंथा कहले कौन बुझुचे आम ना पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान एड हेले ज्ञान संगठन पंथा कह जाए। माने कौन बुझिले आपण माने? पूर्व ज्ञान सहित जेतेबेले नूतन ज्ञान को एड करागला, नूतन ज्ञान को एड करागला, पूर्व ज्ञान सहित जेतेबेले नूतन ज्ञान को एड करागला सेतेबेले कहगला कौन ना ज्ञान ज्ञान संगठन पंथा बोली। ठीक अच्छे कौन ना ज्ञान संगठन पंथा। पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान को जेतेबेले एड करागला ताकू कहगला ज्ञान संगठन पंथा। पूर्व ज्ञान कहले कौन देखंतु, गोटे आपको उदाहरण दूची आपण मैंने से जानीपर। देखु गोटे लोक तार छोटे छुआ से 4 ରୁ 5 वर्षर शिशुटी को नहीं से ता मामू घर को जाऊँगी। ठीक अच्छे कौट को ना से ता मामू घर को जीव बोली बाहरी से जाई बस स्टॉप रे आपणकर बा बस स्टैंड रे आपन जाई वेट करिछि। ठीक अच्छे गोटे लोक तार 4 ରୁ 5 वर्षर शिशुटी को नहीं ता मामू घर को जीवाई बाहरी से जाई बस स्टैंड रे। ठीक अच्छे कौटी ना बस स्टैंड रे छेड़ा होइछि। तो जेते बेले पिलाटी देखुची बसटा पछरू आपणकर धुआं बाहरुची कौन ना से बसटा पछरू आपणकर धुआं बाहरुची। से ता बापा को कहूची बापा 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 बसटारे निआं लगी जाइछि। कौन ना बसटारे निआं लगी से बसरू धुआं बाहरुची। ठीक अच्छे ता बापा ताको कहउचंती नाई एठी निआं लगी नहीं। से कहूची ता बापा बापा घरे तो जेतेबेले माँ रोषेई करती सेतेबेले ही आमर धुआं बाहरे। तार अर्थ निआं लागिले तो धुआं बाहरे। तार पूर्व ज्ञान कौन थिला ना जेतेबेले निआं लागुची सेइथिरु धुआं बाहरुची से सेटा देखिछि। तो सही पई से बस स्टॉप रे आसी ता बापा को कहूची बापा बस रे निआं लागिछि। ता बापा तांको कहउचंती ना रे सेमतिका नुह जे जोडी निआं लागे सेठी धुआं बाहरे सेमती किछि नहीं। बस रे मध्य आपणकर जो इंजिन फिंजिन रही जो आपणकर पेट्रोल बा डीजेल जो यूज होउची सेटा आपणकर रिफाइन हेकी जेतेबेले बाहरुची इंजिन पटे देई आपणकर जाउची तो सेतेबेले सेइथिरु मध्य धुआं बाहरे। तो एइटी छुआ कौन बुझुची ना जेते पिलाटी कौन बुझी पारला ने ताले से जानी पारला कौन ना केवल जे निआं लगिले धुआं बाहरे ता नुह विभिन्न प्रकार मेसिनरी जिनस यूज होला परे सेथिरु मध्य धुआं बाहरी थाए। यार अर्थ आम कहीपर तार पूर्व ज्ञान सहित जेतेबेले पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान तार एड है अर्थात पूर्व ज्ञान कौन थिला पूर्व ज्ञान कौन थिला तार ना निआं लागिले धुआं बाहरे। नूतन ज्ञान कौन है ना सबू जो जगह केवल जे निआं बाहरे ताहा नुह जोटी निआं लगी थाई भी सेठी मध्य धुआं बाहरी थाए। तो जितेबाला पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान जितेबाला एड हो गला। ठीक अच्छे से आम कौन कहलु ना ज्ञान संगठन है बोली आम कहीपर। ठीक अच्छे तापर देखिबा देखु ज्ञान संगठन पंथा उपरे किए किए कही ना जॉन पियाजे, भाइगर्स्की, नोवाक, पसनर ज्ञान संगठन पंथार 5टी मुख्य धारणा उपरे आलोकपात करिसेंती। सेगुड़िक कौन कौन ना शिक्षार्थी सक्रिय हो ज्ञान निर्माण करे, अधिकांश मानवीय कार्यकलाप एक संगठित प्रक्रिया रे संपादन होता है। ठीक अच्छे व्यक्तिगत कार्यकलापर संगठन मुख्यतः स्वनिर्देशित
सामाजिक भाव विनिमय द्वारा शिक्षण संभव होता है। अर्थपूर्ण शिक्षण केवल उपयुक्त शिक्षण परिस्थिति और कार्य द्वारा ही संभव होता है। विभिन्न प्रकार संगठनवाद कौन ना विभिन्न प्रकार संगठनवाद। तो साधारणतः देखा जाए आपनकर देखंतु एडी मु कहि दउछि आपनको ज्ञान संगठन पंथा दुई भाग प्रकार मन रखिए। ये जो ज्ञान संगठन पंथा रही ठीक अच्छे ज्ञान संगठन पंथा एटा को आपनकर स्वतंत्र दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ मौलिक संगठनवाद आ गोटे हूँ आपनकर सामाजिक संगठनवाद। ज्ञान संगठन पंथा को देखो मुझे आपको लेखिकी बुझे दूसरी कौट फांका अच्छे। हाँ संगठनवाद दुई प्रकार गोटे हूँ आपनकर कौन ना ज्ञान गोटे हूँ मौलिक संगठनवाद ठीक अच्छे। गोटे हूँ मौलिक संगठनवाद आ गोटे हूँ आपनकर सामाजिक संगठनवाद ठीक अच्छे। सामाजिक संगठनवाद ज्ञान संगठन पंथा दुई प्रकार गोटे हूँ आपनकर मौलिक संगठनवाद आ गोटे हूँ आपनकर सामाजिक संगठनवाद। ये मौलिक संगठनवाद जनक किए ना भन ग्लासरफेल्ड मन रखिए। मौलिक संगठनवाद जनक किए ना भन ग्लासरफेल्ड देखो तो लिखाई मौलिक संगठनवाद भन ग्लासरफेल्ड मन रखिए। ये मौलिक संगठनवाद जनक किए ना भन ग्लासरफेल्ड एवं सामाजिक संगठनवाद जनक किए भाइगर्स्की। सामाजिक संगठनवाद जनक किए भाइगर्स्की। ये सामाजिक संगठनवाद रे तीनोटी कथा कहुला। गोटे हूँ वास्तवता ज्ञान शिक्षण बहुत 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 इंपोर्टेंट बारंबार बारंबार आपंकर एग्जाम आसता है। मौलिक संगठनवाद जनक किए ना भन ग्लासरफेल्ड सामाजिक संगठनवाद जनक किए भाइगर्स्की जो थे कि वास्तवता ज्ञान शिक्षण ये तीनोटी कथा आपंकर आलोचना करा कौटी ना सामाजिक संगठनवाद ठीक अच्छे। सामाजिक संगठनवाद ज्ञान संगठन पंथा को दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ मौलिक संगठनवाद आ गोटे हूँ आपनकर सामाजिक संगठनवाद। मौलिक संगठनवाद को भन ग्लासरफेल्ड बाहर करते जनक बोली कह जाए। सामाजिक संगठनवाद को भाइगर्स्की बाहर करते जोटी आपनकर वास्तवता ज्ञान आउ शिक्षण ये तीनोटी कथा आपनकर कहुई। वास्तवता ज्ञान शिक्षण कौटी कहुई ना सामाजिक संगठनवाद। सामाजिक संगठनवाद जनक किए भाइगर्स्की। ये देखिए आप इम्पोर्टाट जिनस रही ZAD ठीक अच्छे। ZAD फुल फॉर्म कौन ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ZAD फुल फॉर्म कौन ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एवं ZPD फुल फॉर्म कौन ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZAD कौन ना ZAD फुल फॉर्म कौन ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ZPD अर्थ कौन ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत इंपोर्टेंट यहाँ आपंकर साधारणतः पचरा जाए विभिन्न प्रकार ये OTT एग्जाम रे भी आपको फुल फॉर्म पचारि दे पारे जे ZAD फुल फॉर्म कौन बा ZPD फुल फॉर्म कौन। ZAD जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये ZAD आम क्या कहवा ZAD माने कौन ना कौन सी काम जितेबाला निजे निजे करे मन रखिए। जितेबाला शिक्षार्थी निजे निजे धरा जाओ निजे निजे पढ़ी से पास कर निजे निजे करी गोटे TLM बन दूसरी निजे निजे जेकोसी कार्य को भी करदे ताकू आम कौन कहवा ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। तार अर्थ जे तार एक्चुअल नॉलेज टी सी तार डेवलपमेंट कर डेभलप कर तार जो शिक्षण शैली रही से एक्चुअल डेवलपमेंट द्वारा बा तार निजे निजे करने द्वारा तार कॉन्फिडेंस जो रही तार लेवलटी डेभलप हो। अर्थात आम कहीपर ZAD अर्थ सिंपल भाषा रे कहवाई गले कौन सी काम निजे निजे जोटा करे बा करा जाए सेटा आपनकर ZAD
आ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट माने कौन ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मान अर्थ यहाँ ना जोटार आपंकर हेल्प दरकार होता है मन रखिए जो थी आपको जेकोसी कम करने जदि आप हेल्प नीड करूँ हेल्पर आवश्यकता रही तो सही कमटी हेल्प नहीं कि जदि आप करूँगा हूँ आपंकर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा ZPD। तो साधारण भाव में आम कहीपर ZAD फुल फॉर्म ZAD फुल फॉर्म हूँ जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जो कमटी को आम निजे निजे करेटा को आम ZAD बोली कही था एवं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बा ZPD फुल फॉर्म कौन ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो कार्यटी करने आम साधारणतः हेल्प रो आवश्यकता बा हेल्प मागी कमटी को करता सेटा हूँ आप ZPD जोटा निजे निजे करता सेटा हूँ ZAD जोटा करने साहाय्य नहीं था सेटा हूँ आपंकर ZPD। तापर देखा आम आउ गोटे जिनस ये अच्छी कि नहीं आपंकर एसिमिलेशन और एकमेंटेशन सेटा आपंकर देइछि कि नहीं सेटा गोटे आपको जाना देखो आउ गोटे जिनस आम आलोचना करवा गोटे हूँ एसिमिलेशन कौन एसिमिलेशन यार अर्थ कौन ना पूर्व ज्ञान मन रखिए एसिमिलेशन अर्थ कौन पूर्व ज्ञान जोटा मुझे आपको कहूली जो बस स्टाण्ड पिलाटी रही निआ लगिले आपको धुआं भरुची से जो पूर्व ज्ञानटा रही सेटा हूँ एसिमिलेशन आउ एकमेंटेशन माने कौन मन रखिए से ज्ञान संगठन जोटा को आम कहूँ तार इंग्लिश टर्मटा हूँ कौन एकमेंटेशन कौन बहुत इंपोर्टाट मन रखिए रोहन काली चेंज कर दी एसिमिलेशन यार अर्थ हूँ पूर्व ज्ञान एकमेंटेशन यार अर्थ हूँ पूर्व ज्ञान सहित जिते नूतन ज्ञान मसे सेटा को आम एकमेंटेशन बोली कहू बा ज्ञान संगठन ठीक अच्छे कौन ना ज्ञान संगठन बा एकमेंटेशन से एका जिनस जे एसिमिलेशन आम कौटा कहूँ ना जिते बड़े पूर्व ज्ञान गाड़ी निआ जलुची माने धुआं बाहरुची सेटा हूँ आपंकर एसिमिलेशन सबुठी निआ लगिले जे धुआं बारे से कथा नुह विभिन्न प्रकार सामग्री रही जोटा इंजिन जो चलुची से धुआं बाहरुची किंतु से निआ लगी न थाए सी हूँ कौन एकमेंटेशन पूर्व ज्ञान कहले एसिमिलेशन जितेबाला पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान जोग करा एकमेंटेशन ये जो एसिमिलेशन और एकमेंटेशन ये किए देइथिले मन रखिए बहुत इंपोर्टाट ये जो एसिमिलेशन और एकमेंटेशन कथा किए कही ना मन रखिए बहुत इंपोर्टाट ये बारंबार आपंकर एग्जाम पचाए किए जॉन पियाजे किए कही जॉन पियाजे ये एसिमिलेशन एवं एकमेंटेशन कथा किए कही जॉन पियाजे। रिमेडियल टीचिंग क्या दि जाए मन रखिए आगु किसी जिनस मु आलोचना आपको करदे गोटे हूँ आपणकर रिमेडियल टीचिंग आ गोटे हूँ आपणकर एनरिचमेंट प्रोग्राम ठीक अच्छे गोटे हूँ रिमेडियल टीचिंग आ गोटे हूँ आपणकर एनरिचमेंट प्रोग्राम गोटे हूँ रिमेडियल टीचिंग आ गोटे हूँ आपणकर एनरिचमेंट प्रोग्राम। तो ये रिमेडियल टीचिंग अर्थ कौन मन रखिए जो शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया रे बा आपन जिते बड़े गोटे क्लास रे पाठ पढ़ाउछंती धरा जाऊ सेठी 10टा छुआ अछंती किंतु आपन देखुछंती सब छुआ बुझुछंती किंतु किछि पिला बा गोटे दुईटी पिला बा गोटे पिला बुझी पारुनी जिते बड़े से बुझी पारुनी ताकू जिते बड़े आपन आउ थरे पढ़ाउछंती सेटा को आमे रिमेडियल टीचिंग कथा कहूछु बा देखंतु से बुझी पारलानी पाठटी तो आपन ताकू पढ़िया पई पुनी थरे चेष्टा कले बा ताकू आउ थरे पढ़ेले तो सहीटा हूँ रिमेडियल टीचिंग। तो रिमेडियल टीचिंग क्या दि जाए ना धीमा छात्र छात्री मानू दि जाए आउ एनरिचमेंट प्रोग्राम जो शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया आपड़ कर सारे जो 8टा छुआ बुझी
तांकु एनरिचमेंट प्रोग्राम दि जाए मन रखिए जो शिक्षार्थी माने पारंगता हासिल करती ताकू दि जाए तो रिमेडियल टीचिंग क्या दि जाए ना धीमा छात्र छात्री को दि जाए एनरिचमेंट प्रोग्राम बा एनरिचमेंट जो रही आपंकर प्रोग्राम क्या दि जाए ना जो मैंने पारंगमता जो मैंने हासिल कर जो पिला गुड़िक हाई अचिवर होता से बुझी पारि तो तांकू एनरिचमेंट प्रोग्राम दि जाए गोटे कथा मन रखिए रिमेडियल टीचिंग अर्थ हूँ जिते पिलाटी बुझीपारूनु पारूना ताकू आम पाठ पुणी थोड़े पढ़ाऊँ सीटा हूँ रिमेडियल टीचिंग एनरिचमेंट प्रोग्राम अर्थ यहाँ जो पिला माने बुझीचंती तांकू आहरी आकू नहीं जावा सेटा हूँ आपंकर एनरिचमेंट प्रोग्राम तो आपन को पचार धीमा छात्र छात्री मानू कौन दि जाए मन रखिथे ताकू कौन दि जाए ना रिमेडियल टीचिंग दि जाए एवं जो शिक्षार्थी माने पारंगता हासिल करती अर्थात से बुझी सारी कौन दि ना एनरिचमेंट प्रोग्राम तापर आपणकर आउ कौन रही निजक निजे परखा तो ऑलरेडी आपणकर एटा आम देखीदेलु तापर रही आपणकर कौन ना शिक्षण शिक्षादान सामग्री टीएलएम भी आपणकर ए यूनिट रे कहि यूनिट 4 रे आपणकर टीएलएम कथा कहि यूनिट 5 रे आपणकर ओनली कौन रही इभालुएसन ठीक अच्छे सीसीई एगुड़ा सब आम पढ़ा कौन कौन सब किसी आम आलोचना करवा तो अभी आम देखा शिक्षादान शिक्षण सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम टीएलएम रो फुल फॉर्म कौन ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल ठीक अच्छे टीएलएम रो फुल फॉर्म कौन ना टीएलएम रो फुल फॉर्म होची आपनकर कौन ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीचिंग लर्निंग मटेरियल ओडिया कौन ना शिक्षादान शिक्षण सामग्री बा टीएलएम ये आम देखा विशेषकर आम देखा जोटा आपण बहुत 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 इंपोर्टाट सहीटा ही आम देखा आपण मैंने तो ऑलरेडी एगुड़ी को आपण मैंने पढ़ी थे जहाँफल आज ओटीटी एग्जाम देवाई मैंने आपण मैंने सक्षम हो पारि यार अर्थ आपण मैंने सबकि जानी जे ओटीटी एग्जाम कौटू कौटू आपणकर प्रश्न गुड़ी को आसी थाए केवल सहीटा ही आम आलोचना करवा और जोटा आपको निहाती जानिबा दरकार तो केवल सहीटा ही आम देखा प्रथम देखूँ ये आपंकर टीएलएम को नहीं आपंकर गोटे श्रेणी विभाग कराई कौन कौन ना गोटे हूँ आपंकर प्रक्षेपित गोटे हूँ अणप्रक्षेपित सामग्री आ गोटे हूँ क्रियाशील सामग्री देखूँ प्रक्षेपित सामग्री अणप्रक्षेपित सामग्री क्रियाशील सामग्री एथुरु आपण मानक क्वेश्चन साधारणतः पचरा जाए शिक्षण सामग्री गुड़ी को वर्गीकरण बा विभक्त करा जाई पारे कौन कौन ना गोटे हूँ आपंकर प्रक्षेपित सामग्री कौन ना प्रक्षेपित सामग्री गोटे हूँ अणप्रक्षेपित सामग्री गोटे हूँ आपंकर क्रियाशील सामग्री प्रक्षेपित सामग्री कहले कौन बुझे कौन ना प्रक्षेपित जो सामग्री कथा कहुच्छी तार अर्थ कौन प्रक्षेपित सामग्री ना जो चित्र मान एक परदा उपरे प्रक्षेप करा जाय थाए अर्थात आम कहीपर जो प्रोजेक्टर जो आपण देखती अर्थात ताको प्रक्षेपित करा जाय थाए उदाहरण देखूँ चलचित्र टीवी कंप्यूटर स्लाइड प्रोजेक्टर इत्यादि तो आपण मैंने समस्ते जानी प्रोजेक्टर कहले कौन बुझु ना प्रोजेक्टर कहले आपंकर जो ये भाया गोटे मेसीन टी थाए आपंकर ठीक अच्छे ये गोटे पर्दा बड़टा लगी थाए एथिरु जाइकी रश्मि गुड़िक जाई प्रतिफलित होता नहीं कि आपंकर जो फिल्म देखुंत आप फिल्म जो देखुं ठीक अच्छे थिएटर जो मूवी देखुं तो सही गुड़ाक आपन हूँ प्रोजेक्टर मध्यम होता है तो प्रक्षेपित सामग्री कहले कौन ना चलचित्र टीवी कंप्यूटर स्लाइड प्रोजेक्टर इत्यादि आ अणप्रक्षेपित सामग्री कहले कौन ना विभिन्न प्रकार वस्तु चित्र मॉडल आदि सामग्री जहाँ प्रक्षेपित योग्य नुहे अर्थात ताको प्रोजेक्टेड करहब नहीं किंतु शिक्षादान शिक्षण कार्य उपर बहुल व्यवहार करा जाए से सब को अणप्रक्षेपित सामग्री कह जाए बा नॉन प्रोजेक्टेड एड बोली कहुए आ क्रियाशील सामग्री कहले कौन ना गीत गाइबा नाचिबा अभिनय करिबा हस्तकर्म आदि विभिन्न प्रकार कार्य कला बेले पिला माने बहुत शिक्षण अभिज्ञता हासिल करिथांती
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ଗାଉଛି, ନାଚୁଛି, ଖେଳୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବା ଦକ୍ଷତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି। ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ବହୁତ କିଛି ସେ ଜାଣିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରିହେବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସ୍ଲାଇଡ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରରୁ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା TLM ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ এই TLM ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ତାପରେ এইଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଆପୁତରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ, କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଡଗାର ଡେଲ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀର ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ଏଡଗାର ଡେଲ, ମନେ ରଖିବେ କିଏ ନା ଏଡଗାର ଡେଲ। ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁ କାହାର ନା ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କର। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଚରାଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 100%, ଯାହା କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ପରେ କିଏ ରହିଛି ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଛି କିଏ ନା ମୌଖିକ ସଂକେତ। କ'ଣ ନା ମୌଖିକ ସଂକେତ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ। ତାପରେ ରହିଛି ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର, ସ୍ଥିର ଛବି। ତାପରେ ରହିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବସ୍ତୁ, ପରିଭ୍ରମଣ, ନାଟକାଭିନୟ, ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। এই ଯେଉଁ ଏଡଗାର ଡେଲ এই ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ନା? ନା এইটা ସାଧାରଣତଃ TLMରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି କେବଳ ଶୁଣୁଛି, କେବଳ ମୌଖିକ ସଂକେତ ପାଉଛି, ତାର ବହୁତ କମ୍ ମନେ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ପାଉଛି, ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ମନେ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ସ୍ଥିର ଛବି ଦେଖୁଛି, ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି, ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସେ ଜାଣିପାରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ କେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। এইটা ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଫଳପ୍ରଦ କିଏ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଫଳପ୍ରଦ କିଏ ହେବ ମୌଖିକ ସଂକେତ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ପଚାରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କର ପରିଭ୍ରମଣ କେତେ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜାଣିଥିଲେ କହିପାରିବେ, ବା ନାଟକାଭିନୟ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କହିପାରିବେ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ। ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଛି ମୌଖିକ ସଂକେତ, ତାପରେ ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ତାପରେ ରହିଛି ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ସ୍ଥିର ଛବି, ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବସ୍ତୁ, ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଭ୍ରମଣ, ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଟକାଭିନୟ, ତାପରେ ରହିଛି ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏଇଟା କାହାର ନା ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଯତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଦେବେ। ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ତ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର
TLM गुड़िक तो क्या आम दृश्य श्राव्य कहूँ ସେଇଟା आम देखीलु अलरेडी आग क्लास रे। तो ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଦେଇଛି ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ବା TLM ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ TLM ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କାହାକୁ କହୁଛୁ ନା ଛବି, ଗୋଲକ, ମାନଚିତ୍ର, ନମୁନା, ମଡେଲ, ରେଖାଙ୍କିତ ଛବି, ଚାର୍ଟ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ ରେଡ଼ିଓ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣ, ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଟେଲିଭିଜନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନାଟକାଭିନୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କହୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯେଉଁଟାକୁ କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିପାରୁଛୁ ବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଶୁଣି ବି ପାରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। যেটা ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଯେଉଁଟା ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, যেটা ଦେଖି ବି ପାରୁଛୁ ଶୁଣି ବି ପାରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। এই ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଛବି, ଗୋଲକ, ମାନଚିତ୍ର, ନମୁନା, ମଡେଲ, ରେଖାଙ୍କିତ ଛବି, ଚାର୍ଟ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ଆପଣ କେବଳ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ରେଡ଼ିଓ କେବଳ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର କେବଳ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣ କେବଳ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ଟା ବି କେବଳ ଶୁଣି ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର OTET ଏକ୍ଜାମ୍ରେ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ନା ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ବେଶୀ ପଚରାଯାଇଥାଏ ଗ୍ରାମଫୋନ୍। ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଶୁଣି ହୁଏ, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଶୁଣି ହୁଏ, ନହେଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଭାବିକି କହିବେ ନା ସେଟା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟରେ ପଳେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, এই ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟରେ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖି ବି ପାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣି ବି ପାରୁଛନ୍ତି, କହି ବି ପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟରେ ଯିବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କି ଲେଖା ହେଇଛି ଉପକରଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପକରଣର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପକରଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ବା TLM। ଠିକ୍ ଅଛି, TLMର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛୁ, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ। ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ତ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ନା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ, ବା ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବି ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ମନେ ରହିପାରିବ। ଆପଣ ବି ତା'ର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି। ଯେଉଁଠି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ମନେ ରଖିବେ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର SOTET ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। 27 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପକାଇ ସାରିଥିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତ ଏଇ SOTETରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ଆସିବ, SOTET। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ କେବଳ OTET ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଏଇ OTET ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ହେବ ନା ଏଇ SOTETର ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ SOTETର ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର OTET ଏକ୍ଜାମ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ଭାବରେ ରହିଛି, ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ JET ରହିଛି, JETS ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଯେଉଁ 10,000 ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ଆସିବ, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟଟି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ବହୁତ ଭଲ ହେବ।
ସବୁ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଯିବେ, ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ର ଛୁଆର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପିଲା ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାର ହେଉନି। ସିଟି ବିଏଡ଼୍ OTET ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ OTET ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ବିଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ବିଏଡ଼୍ ମାନଙ୍କର ହେଲେ ବି ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଟି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ।